Hi guys, welcome to the Heart of Wales Lodge. Ito yung bahay nila dito. Lumit ako. Yan. Yan. Ganda oh. Wood. Yan. Mga buwan. Marinig mo lang yung huni ng gibbon, which is good. Yan. Meron silang jacuzzi. Yung jacuzzi nila. Open natin yung jacuzzi nila. Ayan, jacuzzi. Sarap dyan, boy. Ayan o. Jet. Ayan. Ayan, jacuzzi nila. Ayan o.